Tuma ewa balma karta TV international kan baga jama bena jele mali kono ani mali koka demisena haram go bakoto kanga holbe nyasi al bena jele ma al denge ni al balma kelo lo kramgo makasa e dolbe kliko kraso bi omi le 23 janvier 2022 ami istan grandi o tata fofana ale sokono ne dolbe kliko control tata amvita kasama amina nyinga da kuja da na mali akunga go kumalla sano te holo ajanyo go dolumi a holo amina ulu nyinga antoni alu jamuna balma ke ito ani jamu magasa ne to e Mamadou Gori kabo karta kainara sigaro benembe France ma mo don do ka mako togri wala aba ale nyinga ni tamelen ko he ajanyo go gete miya amena sa ale hanama balbake itoko ani ijamu kamo idaso iniko inita inisisi naso eto e mama nyagate kawlo lambiru ale sigoro be francima ambe karamo febi lo ala sabasa sabati gi alati o tamelen ko he anye damroba yere amena sama no mi tata fofanati ale ka kunya dulante mo sina malikono ani malikoka aye karta ye ati shinku minke lakana kuto na makili ko sécurité o tamelen ko he contrôle tata ala jekulu mie ko contrôle tata ale mi o jekulu presidenti o kama anyini akada anye anga bili kana sama la halami mi jamana kono hana kidadu akungo kuma to pasiki belebele lelo aloro kabon ahe malikono ani malikoka adugulente mona aba amina nyingali sembe aye dangoroba idda so iniko ama he kalo ito ani ijamu kanashi leme balma ewa foni ndadanya wani to e tata fofona kabo karta sakra ala sikero be francima comme bi ewa mbe fole di lamini ke jekulu bela jelema kra kiyere fo kan kalme maranke fofona ka foli dama amulu déplacer kana wona be krabo Mamadou Gori ka foli dama ale ben krefe sisa krabo Mamadou nyagati ale lamdu ngai afana folendo o fana jijalendo kosobe e doso ya ni sécurité la karta kono ewa o tamme ko ewa amba ulame o dangoroba ida so iniko ita aba ito ni jamu ho nyingali holo min nambulu ka anashima parce que malekulelo ni malekunata ni dangoroba mi fo ka ngabli ka sharma kanu nyinga alnaka malen de nu blasira aba ambarko min keta malika hakinata juma mele na kanyashi aba maldenuma kamugo min ngali jalani ewa pombe foli di doso de na ba bela jelema mali kono mali koka ka krenkrena na ka foli di karta contrôle sane to de bela jelema ata doso kamugo la foka bla jifu talawla kamugo amargo ngui ambisira me fola ambe do ke mali ala ka jamana mbasiri ala ka ambe kan du dakle ka po dakle na bisa ka mun fo amargo ina doro malien ki jija amargo kumre tala pour que kasika antiga anga famaula parce que anga jamana tumbe bulu men ka santa na bisa ka fo amargo be malika mena parce que démocratie folo e munye mugo ni bisa ka bo kidali kata kai kasura surasi matugo kasuri bulu fe la kangaleno kasuri be sécurité kono de démocratie mais bi 100 ans démocratie te malla amargombe anga 100 ans bi anga école suku joleno anga kenya ko o sabatlente anga balu o sabatlente foi manya malien bulu 100 ans anga la nyini de foi ko sécurité dron kana mali kono 100 ans nyina na fembe bon o 100 ans kono sécurité fana insécurité be ka juga longolo ka tafi bon ni anye mugo sorobi alhamdulillah rabbil alamin no ye colonel Asm Koita na ka gouvernement anaka colonel Sadio Kamara to bela jeli olubila ki jobi
kube Mali sécurité n'a ka horonya na dambe sagama ne bulu Malien dem bela jelen ki jija bi ka ranyogon ka du dakle ka bu dakle parce que ni iya me jamana holo e jamana bire bende oni kele nana bi dugu kanta an yere ni ɲɔgɔn tɛ furugu an b'o bɛɛ lajɛlen bila k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni y'a ye CEDEAO ko k'a nana Américains kɛ an kan hari bi o ma gɛ Maliens yɛrɛ de la parce que sinon san 10 kɔnɔ CEDEAO tun kan ka ko fɔlɔ min kɛ o de ye ka wuli k'i jɔ Maliens dɔw joli bɛ ka bon ni min kɛ an ka musow bɛ ka faga an ka denmisɛnninw bɛ ka minɛ ka tunu u bɛ ka na pogotigininw minɛ ka t'o violer n'u ye dugu min minɛ u b'u sago k'a mɔgɔw bɛɛ la CEDEAO tun kan ka wuli k'o de ɲɛɲini fɔlɔ k'o kɛlɛ kɛ k'o ban o la ni sɔrɔdasiw tun ma t'u ko la an b'a fɔ non mɔgɔ minnu nana an dɛmɛ k'an ka sécurité d'an ma jagoya an ka t'u kɔ mais CEDEAO dɛsɛra o la diɲɛ Faransi dɛsɛra o la ONU dɛsɛra Barikani dɛsɛra o la o ni sɔrɔdasiw nana mɔgɔ sɔrɔ min b'an dɛmɛ n'o sababu kɛta Américains kun ɲɛ Maliens kan ka mun kɛ sisan dahirimɛ bɛ Ala de bolo anw bɛɛ b'a dɔn ko Mali tun ye jamana min ye depuis kunu fo k'a bila bi la Faransi u ma mugu ci ka jamana caman minɛ o ye san caman kɛ Mali kɔnɔ o ni jɔnw y'a mugu ci dosow fana tɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ dɛ parce que dugu kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 95 dosow de y'a tu tigɛ k'a sigi ka sasiw n'a jinɛjuguw gɛn bon sécurité fana yɔrɔ la dosow tɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ye parce que ka d'a kan mun na ni sɔrɔdasiw tɛ hali sini n'o olu banna tagama bɛ kɛ dosow de su k'a ka duguw minɛ a preuve nana bɛɛ y'a ye nord la fana centre kɔnɔ u sina ka dugu minɛ n'u sina ka armée gɛn ka bɔ yen donc dugu cɛfarin minnu bɛ yen n'o ye dosow ye u bɛ n'olu fana de kelen kama n'u sin'o la dugu cɛfarin wɛrɛw bɛ yen n'u y'olu bɛɛ k'u sago u bɛna dugu denmisɛnninw ni musow k'u sago ye donc laɲini ye nin dɔrɔn de donc dosow fana ye mɔgɔ ye ni Mali insécurité sabatira bi sécurité sabatira bi ka nin gɛlɛya ban o ye dosow ka Ala dale donc ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛna n'o gɛlɛya banni ye dosow kɔni o tigi soutien tant que c'est le président de Kata contrôle Sané n bɛ kuma association fana tɔgɔ la anw n'an ka tɔndenw bɛɛ anw bɛ nin gouvernement soutien pour que a ka laɲini ye basigi min ye jamana kɔnɔ o ka se ka sabati donc Américains ko ni ye tapasi de an b'a fɔ Maliens ye an ka ɲɔgɔn minɛ Américains bɛ an ka kɔrɔ donc hari bi an ka da an ka faamaw la an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ se ka na Mali libéré ni Maliens denw yɛrɛ tɛ Ala sago i sago kuma yɔrɔ dɔ min ye ne ma ye k'i ɲininka o yɔrɔnin na komi Mali dunsunu an y'a mana ala kuma bon an ka autorité malienne bolo kosɛbɛ quoi laɲini juma bɛ ne bolo ka ladilikan juma bɛ ne bolo ka di an ka autorité malienne mɔgɔ ninnu ma o ka se k'i hakili to dunsulu kɔ ladilikan juma bɛ ne bolo ka ɲɛsin ma bon ladilikan mun bɛ ne bolo la bon an bɛ min ɲini Assimi Goïta n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛ o y'a baaraw daminɛ bɛ sen kan mais an b'a dali hari bi Ala ka dɔ fara parce que dosow ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ État ka ɲi k'i jantu la u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana in ka sécurité kan parce que an ka Mali kɔnɔ bi Mali ka bon a wula ka ca mais sɔrɔdasiw bɛ kan ni kan mais dosow de bɛ wula bɛɛ dɔn u bɛ wula mɔgɔw dugu yɔrɔw olu de bɛ wula min bɛ k'a kɔnɔ bi min bɛ kɛ sini ni mɔgɔ nana nin wulada la hali su in na dosow de bɛ si wula kɔnɔ olu de bɛ tile kɔnɔ olu de b'o dɔn donc arrangement ne o la ni militaires État gouvernement n'a ni dosow y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ hali ni dosow ma fara État kan mais arrangement yɔrɔ la u bɛ se ka arrangement caman di État ma an ka wula kɔnɔlaw bɛ se ka lakanda sugu min donc n'u y'i janto yɔrɔ fana na doso ɲɛmɔgɔba minnu bɛ an ka Mali wuladaw la sigidaw la toujours u ka i gadaw la ka kuma olu fɛ ka fɔ doso denmisɛnnin minnu bɛ wula kɔnɔ mun de b'aw ka wula kɔnɔlaw la mun de bɛ ka kɛ wula kɔnɔ sisan mun de b'aw fɛ yan ka arrangement ta olu fɛ a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ kisi o ma donc an b'a ɲini gouvernement fɛ toujours doso ye deuxième position de n b'a fɔ toujours i y'a mɛn fɛn fɛn na armée fɛn fɛn na a bɛɛ bɔra dosoya la
surasiya bora la sandramuya bora la polisiya bora la parce que folo min ye marifa ta ka baara kɛ n'a ye o dosow de mais ni sariya nana sisan fɛn bɛɛ sigira ala ka hinɛ karamɔgɔ Gasi Ɲagate na 2012 la a bɔra k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko dosow bɛɛ yan ni État mago sir'u ma wagati ni wele sir'al ma ale yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔw bɛ bila o ɲɛ donc o b'a yira k'a fɔ dosow fana bɛ yan jamana de kama ni jamana yɛrɛ ma basigi dosow fana bɛ jamana in de kɔnɔ donc o de kosɔn ni gouvernement y'i janto dosow la u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama ni sariya kɔnɔ hali bi an ka jamana in bɛ lakanda ka tɛmɛ nin bɛɛ kan parce que wulakɔnɔla bɛɛ contrôler bɛ dosow de bolo ani dugu sɛnɛsiw o yɔrɔ la ala sago sago tigi ma la tɛ kuma ɲata i da sogo yen kɔ ani tata le bɛ ɲɔgɔn bolo contre tata ale le mi contre ni Sané a président ale le moti karta kɔnɔ a y'a baara min kɛ karta bɛɛ lajɛlen ɲama na sécurité ta fanfɛla fɛ lakana ta fanfɛla fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ k'a lɔn sisan mankan cayalen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn den dɔlu olu mana ko Faransi yɛrɛ le ka bɔ an ka jamana kan n'o ye Faransi sɔrɔsiw ye ko alimi Mali kɔnɔ bientôt 100 ans ni ɲagaɲaga tɛ alu ma sin ka fosi le kɛ an he ye ka jamana ɲagami lakana ma sin ka na ali don kelen kelen kɔtɔ le ti dɔlu ko Faransi sɔrɔsiw ka taga dɔlu fana ko alu kana taga hakilina jumɛn min e le bolo ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma ani ele yɛrɛ hakilina ta karamɔgɔ ye dan sɔrɔ ko bon hakilila mun mɛnɛ na o la ka conseil di président n'a ka gouvernement ma bon bɛɛ bɛ baara kɛ ni ka hakilila ye mais ne kɔni ka miirila ye min ye u ka degré ta sisan médiatiquement et Faransi dɔrɔn tɛ force étrangère hɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ CEDEAO ONU Faransi force étrangère jan o jan u ka ɲi ka degré yɛrɛ de ta Kasi n'a ka gouvernement k'u bɔ Mali kɔnɔ n'u b'a fɛ Mali ka basigi parce que ka d'a kan tant que 100 ans n y'o kuma fɔ n bɛ sag'a kan anw ka worokɛta ko kuma kelen fɔ ko 10 ka fisa kuma sin 10 ye 100 ans 2012 ho bi an ka Mali ɲɛtaga bɛɛ jɔlen dɔgɔtɔrɔso kuma t'a la école kuma t'a la ɲɛtaga kuma t'a la ponko kuma t'a la économie kuma t'a la an ɲɛsilen kɛlɛ in dɔrɔn de ma bon ni Faransi ma taga an bɛ 100 ans wɛrɛ kɛ o ku kelen kɔnɔ parce que ka d'a kan mun na bɛɛ b'a dɔn ko Faransi de ye Mali problème ye Kadafi bira bɛɛ b'a dɔn ko Faransi de taara Kadafi faga a kasara sira Afrique bɛɛ ma Ousmane Serfu Madaye Haidara bɔra k'a fɔ yan Kadafi tun bɛ Mali alimamɛw sara a ye baara min kɛ ministère la o ma dugu mɔgɔ la a ye Mali kanu su ma o tun dugulen tɛ mɔgɔ la mais a ye min kɛ Mali la a y'a kɛ Afrique bɛɛ ten a ye caman kɛ mais o tagara faga Faransi fɛ Afrique bɛɛ ɲana o kasara o de nana bi Mali kan bon an ka faamaw fana ATT o wagati a grâce à ces réseaux sociaux maintenant bon u nana janfa siri ATT contre la mais a ma bɔ ka walawalani kɛ jamanadenw k'a faamuya donc an hɛlɛw le kɔnɔ kuma lasurunya na donc ni Faransi ma taga an bɛ 100 ans wɛrɛ kɛ foyi tɛ ɲɛsɔrɔ Mali la ni guerre tɛ ani su ni su parce que o kuma lasurunya ye mun ye ka yira jamanadenw na mɔgɔ caman y'a faamu bi a grâce à les jeunesse conscients de Afrique maintenant Mali kelen tɛ ni ye Afrique bɛɛ wililen ye k'i jɔ ka kɛlɛ kɛ ko ka Mali sun tiɲɛ bi o ye tiɲɛ de ye Faransi filɛ démocratie bɛ tɔw de fɛ yan an bɛɛ bɛ yan ne bɛ Europe ka yala daminɛ bi san 22 mais bɛɛ b'a dɔn Europe kɛlɛ tɛ yan olu ka surasi mɔgɔ 5000 mun bɛ an fɛ yen wagati dɔ a yɛrɛ cayara o la a tagara fo 7000 la bon mais sisan ONU de b'o sara ou bien u bɛ jamana min kan hali n'a sara t'o bolo u b'a fɔ anw t'o sara o tagara an dɛmɛ mais an ka produits bɛ yan u bɛ yen kun dɔ de kama n'o surasi ninnu o mɔgɔ bajate min filɛ Faransi t'u to yan k'u sara o mais sisan olu ye 100 ans kɛ u ka sara tɛ ka bɔ Faransi budget kɔnɔ
donc pour que France b'a fait ka san caman kɛ Afrique u wale ne lo tina tugu olu ka surasi o minnu bɛ an fɛ yen anw de b'u sara sisan bon n'olu nana yan u bɛna i sigi yan dɔrɔn kɛlɛ tɛ yan gere tɛ yan foyi tɛ yan i bɛ san 10 k'i to mɛn ko gere bɛ Europe yan donc olu bɛna yan dɔrɔn u bɛ sara donc État t'o fɛ u bɛ t'u bila anw fɛ n'u mago bɛ surasi 100 200 la u b'o ta ka na ni ci b'u bolo u b'o ɲɛnabɔ n'o u bɛ t'olu bila yen mais tant que u bɛɛ France bilise protégelen don surasi u ka armée bɛ ka baara kɛ u bɛ ka minɛn minnu fana labɛn n'u y'an bila ɲɔgɔn na kisɛ bombe ninnu u ka usine fɛn fɛn hɛnɛ bɛ matériel fabriqué guerre kan a bɛɛ de bɛ marcher parce que u bɛ t'o utiliser anw fɛ u ka surasiw fana bɛ fɔrɔ anw fɛ donc c'est à dire que kui ɲadimi no kɔnɔdimi tɛ quoi donc tant que France de ma bɔ an ka territoire kan wallahi k'a fɔ an ka autorité hali guerre sumana u bɛna ni procès wɛrɛ ye an bɛ san 10 wɛrɛ kɛ ɲataga tɛ donc an bɛ san 20 de kɛ école kuma t'a la dɔgɔtɔrɔso kuma t'a la kɛnɛya ko kuma t'a la c'est à dire que ɲataga ko kuma t'a la an b'a kɛ guerre dɔrɔn de kan donc système dɔ k'a créer mais ni nin force transfert tagara an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kan yɛrɛ an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kuma ɲata hari bi lamɛnnikɛla jama bɛɛ lajɛlen Karaso ani Magankɛ fo fana awa an filɛ taa hari bi ka segin kuma kan kana si contrôle tata ma an ye karta contrôle ni Sané o président de no a lɔrɔ ka bon karta kojugu lakana kɔnɔ ani ka hadamadenw fara ɲɔgɔn kan a lɔrɔ ka bon donc an ye belebele de no mɔgɔbɔli bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko n dɛmɛ k'an ye lu lɔ ko o ka fisa n dɛmɛ k'an ye lu titi Simbo mɔgɔ caman b'a la ko armée russe bɛ Mali kɔnɔ dɔw ko a diyata ale lu ye kojugu dɔw yɛrɛ fana min ye ko armée russe nali ma diya ale lu ye mais an kɔni ɲa min na ale na fura damani silanen tɛ ale y'a baara min kɛ an kɔni ɲa maa na ɲadimi le lo kɔnɔdimi tɛ quoi hakilila juma min ele na ka ɲɛsi armée russe nali ma Mali kɔnɔ ok karamɔgɔ ɲininkali diyara n ye bon armée russe nali Mali kɔnɔ ne bɛ foli belebele min di n bɛ foli di colonel Assimi Goïta n'a ka gouvernement bɛɛ ma o la surtout a ka colonel 5 Sadio Kamara Wade u ye hakilila min ta nin ɲata kojugu parce que hadamaden bɛɛ bɛ mɔgɔ bɛ ko ti yɛrɛ de 100 ans tɛ tile 10 tɛ dɛ den bɛ bange a kɔnɔ ka ko faamuya a kɔnɔ kɛlɛ bɛɛ da la diɲɛ partenaire bɛɛ bɛ e fɛ yen lungolo e ka dugu ba kelen ni ko mitalen kɛlɛ tɛ nord la kɛlɛ bɔda ye kana centre na région kelen min basigilen tɛ n'o ye Kayi mara ye kɛlɛ nana duɲɛ mais France bɛ an fɛ yen 100 ans mais ni n tɛ se ka n sigi ka n ka jamanadenw satola ye n tɛna se ka n sigi ka insécurité walatola ye ni n ye partenaire wɛrɛ sɔrɔ a kɛra Russie a kɛra Chine ye a kɛra Japon ye a kɛra Amérique ye n'o fana ko n bɛna ka n'i dɛmɛ pour que ka insécurité kana o tɛ crime tɛ o e bɛ ala deli ye kɛlɛ de la n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mun b'i dɛmɛ dɔrɔn k'a kɛ k'i ka jamanadenw ka laɲini sabati n'o bɛ baara kɛ donc numu ko tɛ bɛn a ma o b'a ka intérêt personnel de ko an ko France ka taa an tɛ France population ma an tɛ France ambassade ma an t'a consulat ma an b'o fɔ k'o walawala parce que maliyɛnw bɛ diɲɛ han bɛɛ an bɛ hali an bɛ ka kuma bi an sigilen France mais an ko force u ka militaires de ka taa ka bɔ an fɛ an ka jamana ka basigi sinon an ni France tɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na bi an mago bɛ français la français mago b'an na an mago bɛ CEDEAO la CEDEAO mago b'an na mais an tɛ kɛ produit ten kana guerre créer an da la pour que aw ka se aw ka intérêt kama an fana ka tigɛ an ka faamaw la donc an tɛ yen de fɛ donc o yɔrɔ de kama hali u bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin ye c'est-à-dire que u bɛ jamanadenw de la tigɛ faamaw la n'i y'a ye kɛlɛw tɛ ka ban dɔwɛrɛ tɛ o u b'a fɔ faamaw ye k'a kɔrɔ bɛɛ siɲɛw n'o tɛ nin tɛ kɛ nin bɛ kɛ nin de ye sariya ye nin tɛ kɛ sariya ye i bɛ to k'o diyagoya ni e fana tur'o kɔ i ka jamana tɛ basigi donc ni jamana in ma basigi u bɛna fɔ jamanadenw fana ye
u bɛ médiaw bila k'aw ka ɲɛmɔgɔ de man ɲi an ko k'a ka kita a tɛ sɔn o ma bon a dun b'aw de bolo donc u bɛ double jeu de kɛ o de kosɔn an k'u ka armée force étrangère France kelen tɛ o ni mana taga yɔrɔ o yɔrɔ yen tɛ sumaya bon sisan komi an ka armée grâce à Assimi n'a ka gouvernement u nalen ɲɛ minɛn san kelen kɔnɔ san 30 kɔnɔ a ɲɔgɔn ma sa u yɛrɛ bɛ se an ka jamana sécurité donc bɛɛ ka taa mɔgɔ jugu minnu bɛ an fɛ yen ni maliyɛnw yɛrɛ don an yɛrɛ n'u ka sigi ka kuma ka bɛn ou bien ni n'an bɛ se k'an ka kɛlɛ gagner an ka kɛ ka gagner an ka jamana ka basigi kalo 6 san kelen an ka continuer awa kɛnɛya dɔgɔtɔrɔso jɔ ni pont dilan ni sira dilan ani jamana activité kɛtɛw fɛ o yɔrɔ la ala sago 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 tigi min ala ti komi ɲininkali ka ca ɲininkali tɔba min kɔfɛ diɲɛlatigɛ mana ye hakili sigilen don ani ka balo hɛrɛ kɔnɔ ka sa hɛrɛ kɔnɔ ka alu di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kanu i ye mɔgɔba ka bɛ i ka mɔgɔba ci i fa danbe i ba danbe k'o ɲini k'o lɔn i ka dugu i ka jamana ka k'i ka jamana hɛ ka k'i ka dugu hɛ alu yɛrɛ dama ka kɛ ɲɔgɔn hɛ a bɛ fɔ yɛlɛma ko fasoden ɲumanya n'a tɛmɛtɔ kan ka ban n'i t'i faso janfa n'i faso cita mala nani i bɛ sin ka tigɛ i sigi i faso cilen kɔnɔ donc an bɛ foli lase alu bɛɛ lajɛlen ma Simbo a ya kuma dɔ fɔ n bɛna yɔrɔ n'o jaabi dɔrɔn ka tɛmɛ a bɛ k'a fɔ le ko an tɛ kɛ saki kɔnɔ tuguni k'an yaala i mana taga yɔrɔ min an mago min 100 n'an mago min 20 na a jama min ne bolo alu 100 di ne ma alu ka n jama ta an tɛ ko ten tugun quoi donc n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma an tun ni contrôle tata ni dɔw b'a kili ko Simbo ne yɛrɛ b'a kili o na eba contrôle ni Sané président de lo karta ata bara min kɛ sécurité n'a hɛ karta ye bɛɛ lajɛlen ɲamana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka dugulen tɛ donc o le tun de lo alu k'an bɛn wagati kɛtɛ ni ala sɔnna ma